हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँच अपन समस्ते भले थे मुझे भलरे अच्छी। तो एबे तो पढ़ापढ़ी मोर सठिक भाव में चलती कहीं जहाँ सब कम थी से सब कम अलरेडी सरी जाइए। जेहेतु एग्जाम रहा बहुत अल्प दिन तेणुक पढ़ापढ़ी जोरसोर निहाती कराया पड़ो। किंतु जमती आपड़ समस्ते जानते जेहेतु ड्यूटी मत 8 घंटा रु 9 घंटा करने को पड़ुची तेणुक मॉर्निंग टाइम रे ही मोर समय मिलूँ पढ़ापढ़ी करने से मॉर्निंग रे जहाँ भी कम था ताकू सारिदेकी मुझे आसूरी पढ़ाई। एमितिरे भी घरे बहुत कम आम समझे जानते घर बड़ झी हेल्ले बहुत कम करने पड़ो। तो सेम मो सांगे भी सही सीन चलती तो सब किसी कम दाम को जहाँ जिते जल्दी हम सारी दूची एपटे पढ़ापढ़ी करने को बसी पड़ुची। आउ एबे बहुत दिन है मॉर्निंग वॉक करने जापारुनी कहीं समय सतरे बहुत अभाव। जदि घंटे आउ कि माने एक्सट्रा टाइम था 2-3 घंटा ताहले भी मुझे आड कर दियंती किंतु सेमती किसी सुविधा नथिबारु कि सेमती किसी सुजोग नथिबारु जेतिकी समय अच्छी सेतिकी एडजस्ट करने पड़ो। तो चलते एबे पढ़ा विषय कथा हेबा। तो सकाळु सकाळु पढ़ा को जितेबाला मुझे बसिली प्रथम आग इंग्लीश टी प्राक्टिस कली कहीं इंग्लीशटा प्राक्टिस करवा निहाती जरूरी। आपण मैंने समस्ते मध्य जानी इंग्लीशटा आम केते जरूरी। तो आगू भी बहुत सारा काम जेहेतु करने को अच्छी पाठ पढ़ा से इंग्लीश प्राक्टिस मुझे बहुत भल भाव में करे। तापर एबे आरंभ करदेली मु टिके रीजनिंग क्लास और मैथ क्लास करबा कहीं जेहेतु मैथ किसी माने आरंभ करनथिली से मैथ क्लास करबी ता सांगं को रीजनिंग रो जहाँ भी क्वेश्चन आंसर अच्छी सिटी रो से सब मध्य कवर करबी। एबे चलंतु देखिबा आपणकर सब कौन सब क्वेश्चन अच्छी मो पई और से क्वेश्चन आंसर देबाक मध्य ट्राई करबी। तो चलंतु एबे जे मते क्वेश्चन पचारथिले से सब क्वेश्चन हम पढ़िबा। क्वेश्चन कुआडे गला गोटे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करी लॉन्ग वीडियो रे मते क्वेश्चन आसथिला पचारथिले मते पद्मिनी प्रियदर्शनी लॉन्ग वीडियो को आप एडिट करूछंती प्लीज रिप्लाई देबे। तो लॉन्ग वीडियो मु इंसर्ट आप एडिट करे जोटा कि बहुत हेल्पफुल हुए मो पई। तो सेठु आपण एडिटिंग करि परिबे। आउ ऑल ईयर PYQ कवर कलेनी आपण ऑलमोस्ट प्रायतः कवर करदेली। आउ जहाँ किछि किछि मैथ रही अच्छी ताकू मध्य ट्राई कर बहुत जल्दी कवर करने। मैथटा टिके नोट दिंतु आ मैथ को क्लास रु करूछ। तो मैथ मु चिन्मय सार को क्लास रु करे ता सांग को निर्वाण ट्यूटोरियल रु करे जोटा कि मते टिके हेल्पफुल हुए बुझी पारे। एबे तो जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सिटी रो से सब पूरा कवर करूची जोटा कि फास्ट जॉब क्रैकर रो ही मु क्लास करूची सेटा बहुत हेल्पफुल होची मो पई। तो सेठु ही क्लास करबे मो लिंक आपन को प्रोवाइड निहाती कर देबी। तापरे एठी आउ जने लिखिसंती बहुत लंबा चौड़ारे हाय दीदी तमे केमिति प्रिपरेशन करूच से कथा टिके कुह मु भी सिटी पई पढुची बट बेसी कंफ्यूज अछि कि मु क्लियर करि पारिबिनी। तो एते पिलांक भितरे कोन मु सिलेक्शन हेबी टिके हेल्प करो प्लीज। हाँ हे जीवो आउ जने कमेंट तांको कमेंट रे आउ जने कमेंट करछंती हाँ हे जीवो पॉजिटिव माइंडसेट रखो बट पढ़ो आउ टाइम नाही यूट्यूब सब वन शॉट गुडाक करो यूट्यूब रे ही PYQ करो करा जाउची से सब करो टेंशन नियनी। एक्चुअली रे एटा सत कथा देखो मु पढ़ापढ़ी करूची किंतु मु भी जानी मु क्वालिफाई करबिनी कहीं ऑलरेडी बीड रो एग्जाम देखिकी माइंड पूरा सटकी अच्छी तेणु करी सेटा भी हबो कि नहीं आगु सेटा भी मु जानिनी किंतु पढ़ेई देले ही हमटू के ज्ञानटा छड़ेई नेबेनी सेति पढ़ापढ़ी करिया पड़ो। जेहेतु तमे माने पचारिच कि क्वालिफाई करिबो ना नहीं तो निज ऊपर कॉन्फिडेंस रख एमती कोनोसी जिंस नहीं जोटा आमे चाहिए करि परिबानी कि खास करी झियो माने पुओं को कथा तो मु कहि परिबिनी किंतु झियों को कथा कहबो गले एमती कोनोसी जिंस नहीं दुनिया रे जोटा कि झियो पिला माने पारिबेनी तेणुक निज ऊपर जेते कॉन्फिडेंस पार्छ रख आ ट्राए करो करबा को हे जिवो। मो कथा कौन अच्छी मु जदि माने मो जदि भगवान को इच्छा थिबो ताहले हबो आ मो पढ़ापढ़ी जति सेतिकी मध्ये स्ट्रांग थिबो हे परिबो। आपण माने समस्त भाबुथिबे मु एठी जो वीडियो रे आपण देखुथे मु केते स्ट्रांगली पढ़ापढ़ी करूची सब किछि पढुची ये सिए किंतु सेमती बिल्कुल भी नहीं कहीं मते एई टाइमटा जेतिकी ही समय मिलुचे मु सेतिकी समय पढ़ापढ़ी करूची। बाकी वीडियो बनाबनी सरले सब किछि सरले वीडियो टू एडिटिंग करिवार अछि ता संग को घर खाइबा जहाँ बनाबनी हेतु तांको पुणी खाइबार माने टिके हेल्प करिवार अछि मम्मी हेकांको तापरे जे भी खाइबा को मागिबो ताको दवा काई ना झियो पिला लाइफ रे बहुत सारा काम माने जो माने वीडियो देखुथे से माने जानिथिबे
ତେଣୁକରି କାମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ରହିହେବନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବାଜିବ ମାନେ ମୁଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଡ୍ୟୁଟିର। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବେ, ପୁଣି ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାତି ମାନେ 11ଟା ପରେ ଆସି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି 12:30 ପାଖାପାଖି। ତ 12:30ରୁ ଶୋଇକି ପୁଣି ସକାଳ 5:30ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼। ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ପୁରା ପିଜି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟତା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସତରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଉଥିବେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ଆମ ଘରେ ସବୁ ଭଲ, ଇଏ ସିଏ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ନା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାର୍ଡ଼ ଲାଇଫ୍କୁ ବି ଇଜି ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଥାଏ, ତ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଯଦି କିଛି ପଢ଼ୁନ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କ୍ଲାସ୍ କର, ହେଇଯିବ। ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ଡ୍ୟୁଟି ହେରିକା ନ ଯାଉଛ ତ ମାନେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ କର, ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ କର, ଦେଖିବ ନିହାତି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଏ କର, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନାଇସ୍, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତେ ସାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନା କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ ତା ଦେହରେ ଯିଏ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଏ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଏ ତ ହେଲେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କଷ୍ଟଟା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ +3 ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସରିଲା? +3 ସରିଲା 2018, 13, 15, 18ରେ ସରିଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ଟଫ୍, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ତ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଯାହାର ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇଥିବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ଚାଲିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଜନିଂର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ମିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେମିତିକି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ପାଇବେ। ଅଲରେଡ଼ି ତ PDF ନୋଟ୍ ଯାହାକୁ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ୍ 1952ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1937ରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ 1822ରେ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 1952ରେ। ତାପରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 1985ରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ହେଉଛି 21, ରାଜ୍ୟସଭାର ସିଟ୍ ହେଉଛି 10। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍ 27 ଜାନୁଆରୀ 2000 ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହର୍ବାକ୍ ଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କହି ହେଉନି କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇବ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍ ହେକାର ଯିଏ ବି ନୋଟ୍ସ ମାଗିଥିଲେ, ସେମିତି ତାର କିଛି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ବନେଇନି, କିନ୍ତୁ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ହୁଏତ ଆପଣ ହସିବେ ଆଉ ବୁଝି ନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନି। କିନ୍ତୁ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ରାକର୍ରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇ ବର୍ଷ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କହିଲି ସେଇଠୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କ୍ଲିୟର୍ ତ କରିଦେଇଥିବି। ଆଉ ଯାହା ବି ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ
हाई लिखिकी पठेई दिंतु मो इंस्टाग्राम आपण सॉरी इंस्टा कहूँ से कौन टेलीग्राम रे तो मुझे आपको नोट्स निहाती प्रोवाइड करदेवी जहाँ भी आज कहली से सब माइंड रखिकी पढ़ापढ़ी निहाती स्टार्ट करूँ बहुत भल आपणकर हम तो वीडियो एबे एंड है कहीं एबे पुणी चली मु घर काम करने घर काम सारिकी पुणी ड्यूटी जी आशा कर भिडियोटी आपन समस्त को बहुत भल लगी मत सपोर्ट एमती करूँ आप भल पाए मो पाए एमती था पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ।